Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rahmanji. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Rahmanji. Happy birthday to you. Happy birthday, Rahul Gandhi. Happy birthday, Rahul Gandhi. Happy birthday, Rahul Gandhi. आयज आमी हांगा सगळी एकठांय जाल्या अंडर जवाहर बालमान आयज हांगा आमच्या भुरग्यांनी आमकां सांगलां तेंचे कन्सर्न कितें तें तांकां कांयच पडलेलें ना पूण तांकां वारें जाय विच इज प्युअर एअर दे वॉन्ट सेफ एंड क्लीन एनवायरमेंट तेणी आयज मुद्दे वयर काडले देर इज अबाउट वॉटर पोल्युशन fish. They spoke about ecosystem. They spoke about traffic pollution, air pollution. They're talking. These are the children of today. आयची भुरगीं उलयता तेंचे कितें प्रॉब्लेम्स आहा ते. सो आतां आमी उबी रावपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर सेफ करपाक जाय. थँक्यू. आयज आमी राहुल गांधीजी जो 55th बर्थडे एनिवर्सरी आमी आयज सेलिब्रेट केलेलो आसा आनी देशान आमकां एक बरो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा आमी पळयलेलो आसा एंड वी हॅव सीन हाव श्री राहुल गांधी हॅज टेकन सेवरल इश्यूज ऑफ द पुअर डाउन ट्रोडन ऑफ दिस कंट्री आनी आयज आमी एक धाकटो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो इन द नेम ऑफ राहुल गांधी हिंगा जायते भुरगे तरणाटे हे टेकन पार्ट create awareness on civic issues. So आमी आयज जे सरकाराक सांगपाक सोदता की आयज ह्या एरियान ह्या वाठारान स्पेशली इन सांकवाड पंचायतान की बेसिक एम्युनिटीज पळय आसा गार्बेज सुवेज लॉ ऑर्डर सिट्युएशन उदकाचे लायटीचे पळय मुद्दे पळय आसा ते आजून पासून आमकां हिंगा लोकांक त्रास जाता एंड स्पेशली जे स्कूल गोईंग भुरग्यांक because of not proper drainage cleaning, malaria, dengue, and so many diseases are there. So I appeal to the concerned authority to take proactive steps so that all this area, especially in Sankwad, is properly maintained and hygiene and basic facilities should be provided. And therefore, I appeal the concerned department to act immediately.